Bonjour monsieur le coordinateur. Bonjour. Je sais bien que les gens vous connaissent déjà. Ce n'est pas la première fois qu'on fait les émissions avec vous. Aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un petit mot ce qui se passe exactement ici chez nous en ville. Nous avons décrété la ville morte, nous accompagnés de la marche, avec seulement un seul objectif. Nous voulons seulement informer au ministre, ministre national du pêche et l'élevage que nous n'allons pas fermer le lac Tanganyika parce que nous dépendons des activités de pêche. Et cela maintenant nous lançons un cri d'alarme à toutes les autorités de comprendre que nous ne pouvons pas chaque fois emboîter les pas, si vous voulez bien, des autres pays, mais nous sommes là pour la défense de notre intérêt personnel, notamment la République démocratique du Congo. Donc nous informons le ministre national que nous n'allons pas fermer, nous allons continuer avec nos activités quotidiennes parce que la grande partie de la population dépend, si vous voulez bien, du lac Tanganyika. Selon les informations, on vient de dire que ce n'est pas seulement la RDC qui a décrété cette activité. Il y a certains 4 pays des régions des Grands Lacs qui a décrété cette activité. Est-ce que pourquoi maintenant nous, les gens d'Ouvira, on refuse par rapport à d'autres pays qui ont accepté cet accord? Non, ce n'est pas seulement Ouvira ou la République qui est en train de manifester. D'autres pays ont manifesté, notamment la Tanzanie. Donc, et nous, on ne dépend pas des autres pays. Nous avons notre parent qui est la République démocratique du Congo. Et c'est là maintenant nous adressons à notre gouvernement de tenir compte de la considération du peuple congolais au lieu de les faire encore souffrir de plus. Le message, c'est de comprendre que la population a le droit de se révolter, de réclamer leurs propres droits. Et là maintenant nous allons au niveau de la mairie pour déposer notre mémo, de confirmer maintenant que nous n'allons pas fermer les lacs Tanganyika, nous allons continuer avec nos activités pour permettre quand même à la population de vivre dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Lui c'est le coordinateur de société civile. Merci, nous sommes toujours ensemble. Suivez Atlas Media pour beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Jambo mzee. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha kwa majina, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Zaidi Ronde Zuberi. Zaidi Ronde Zuberi, wewe kama presida wa wavuvi. Ndio. Unaweza kutuambia siku ya leo unaipokeaje wewe kama kiongozi, na wanafunzi leo hawakusoma na leo hii hakuna activity yoyote ambayo inapatikana katika mji wetu wa Uvira. Wewe kama mzazi umeipokeleaje hili swali? Wanafunzi wamesoma. Sababu matangazo yalitoka, societe civile ilitangaza asubuhi kwamba wanafunzi waende kwa masomo, waende kwa wakasome. Walitangaza hivyo, mimi mwenyewe nilisikia kwa radio. Naam, unaweza kutupatia maana halisi ya huyu maandamano ambao mnafanya leo? Tujue kisa ni nini hasa zaidi kilichopelekea nyinyi kufanya maandamano. Ndio, kisa ambacho chenye kimetuma sisi tunaandamana. Tunapeleka barua zetu serikalini. Sababu sisi wavuvi toka mwaka jana, wakati tulipokea kitabu hichi cha hii sharti, walitupa hicho wakatuambia kwamba watakuja kufundisha wavuvi wote wakielewe na wakione na wajue sharti ziko mle za aina gani ili kwa kufikia malengo yao ya kufunga maji. Tangia mwezi wa 6 na tarehe 2, 3, 4, 5 tulikuwa Kalemi, tukaja hapa wakasema watakuja kufanya sensibilisation, mpaka hivi ile sensibilisation hakuna. Tumekuja tu kushtuka, wanakuja na kusema tarehe 15 tunafunga maji. Sisi wavuvi tulikuwa tuko tayari kwa hilo. Na kama kisi tunavyozoea wao wanafunga maji kwa mwezi mmoja, wiki 2 na wanafungua. Lakini haikuwa nafasi yenu nyinyi kama serikali kuchukulia hii hatua, kuichukulia kwa ni muhimu kwa sababu wanakomaanisha samaki baharini? Ndio, hiyo ni hatua nzuri, lakini sio njia nzuri ambayo wenyewe wamepitia. Njia nzuri ya kupitia ya mazingira wameiacha, sababu kuna mambo ambayo yenyewe serikali ingepashwa kufanya. Jambo la kwanza, mazingira, kulinda mazingira. Jambo la pili, kujua ni nini watafanya kutokana na zile samaki ndogo ndogo, wale wa samaki wadogo wasiliwi ili samaki zikue. Ndio ilikuwa njia, lakini wao wameanza kuchukua ndogo wanapandia kukubwa. Ni mfano, mama uko na mimba, unazaa mtoto. Ukizaa mtoto kwanza analia, anaikaa, akishaikaa anatambaa, akishatambaa anasimama, anatembea. Sasa na sisi wangelianza kwanza kuchini kutufunza kwanza mazingira, jinsi ya kuchunga bahari yetu. Tutaichunga aje? Tutafanya nini kwa kutaka samaki zitu tunazilinda? Zone de friere hapa walifanya. Kwa zone de friere walikuja wakaita watu na wakaunda makamati ya zone de friere ambayo yenyewe zilikuwa hapa hazikutumika, mitumbu imekufa, mawavu hatujui alienda wapi, mashine hatujui ziko wapi. Serikali hiyo ndio ilifanya hivyo. Sasa unaona penye ilikuwa imefanya ikaacha hiyo hatua na vitu havikufanyika, wanakuja tu hafla watuambie si wavuvi tufunge. Kwa njia gani tufunge? Sababu kivuvi leo ndio kinatuweka. Asilimia 85, 90, 90 wavuvi Uvira ni wavuvi. Tunategemea kivuvi. Alafu tukishaambiwa sisi tufunge maji, tufanye nini? Tuishi aje? Tumechukua pesa za benki, za makopeki,
unaenda unachukua pesa $5,000, $6,000. Kuna watu wameuzisha viwanja vyao, wamebaki wanapanga juu ya kuwasaidia baharini ili wapate chochote. Leo nakuja kuambia watu wafunge, na hiyo sharti kipengele namba 6 wanasema tubadilishe wavu, tutie wavu mwingine. We baba, wakati mtoto anapopita na nguo imechanika, si unamwambia gavua hiyo nguo, nenda kabadilisha nyingine. Unamwambia kabadilisha nyingine sababu umeshamnunulia nyingine nguo. Hauwezi kumwambia mtoto badilisha nguo, una nguo nyingine. Sasa wao kama wanaona hizi wavu ni mbaya ambazo zinyazi stahili, na wao ndio walitupa hizo namba. Sababu pana namba 4, namba 5, namba 6, serikali ndio turuhusu hizo. Sasa leo wanatuambia zote zitoke, tutie namba zingine. Hiyo pesa tutaitoa wapi? Hii miezi mitatu mkufunga maji, betri zinakufa. Betri moja, ekipe moja kuna betri 8. Betri moja $150, $140. Betri 8 ni ngapi? Miezi mitatu futi. Miti ambayo yenyewe sisi wavuvi tunafungia pale, yote itakuwa hakuna. Mitumbu yote itakuwa imeharibika. Alafu hafla wanakuja kutuambia fungeni maji, ndo mboga zinakuwa. Mambo ya uongo sana, mboga zinakuwa kwa mambo mengi. Uchafu hapa baharini ni mwingi sana. Mazingira ya kusafisha jiji letu la hapa Tanganyika, hususan Uvira na pembezoni, chafu sana. Samaki zinateremka kuja kuzaa huko nchi kavu. Makopo, masashe, manini, vyote vimejaa mle. Yote hiyo ni mazingira. Sio mpaka tu kufunga ziwa ndio samaki zitakuwa. Kwanza tuanze na mazingira kwanza. Sisi wavuvi tutajipotea gara, tutaikaa chini wavuvi tutazungumza, tujue kitu gani ambacho kinasababisha mboga zikose baharini. Alafu yangine hatua nyingine itakuja baadaye. Na ni ujumbe gani ambao unaweza kumpatia yule ambaye anakufuatilia kwa saizi, ambaye anakusikiliza kwa saizi? Ni ujumbe gani ambao unaweza kumpatia kusudi na yeye kesho awe na nia kama na yeye? Mimi ujumbe nawapa wavuvi wenzangu, hususan wavuvi wa Uvira na pembezoni mwa huko Tanganyika yote kwa ujumla. Sisi wavuvi tunapaswa tuchunge bahari yetu, tuchunge mazingira ya bahari yetu. Kama haya yanatokea haya ni sababu ya kivuvi haramu ambacho sisi wenyewe wavuvi tuko tunafanya. Inabidi sasa tujifunze. Pindi tutakapokubaliwa na serikali, tutafanya nini kwa kutaka haya yasitokee tena. Tujifunze hilo. Ndio ujumbe wa kwanza. Wa pili, ujumbe kwa serikali. Serikali yetu tunaipenda sana. Na rais wetu alisema peuple d'abord. Sinjo alisema? Sisi tunamuunga mkono, lakini chenye tunaomba ni kimoja. Mapatano ya nchi 4 ambazo zenyewe walipatana. Burundi, Tanzania, Zambia na Kongo. Si ndio hivyo? Zambia wao kule wanafunga maji, wako na miundombinu yao ambayo yenyewe wanaiandaa mizuri tu. Wana maziwa ambayo wanafuga, wakati wa kufunga huko wanakuwa wako na mboga zingine wanakula. Zambia unga kilo 25 ni $5, $4. Tanzania wana mazingira yao ya bahari yao kule Mwanza wapi walishaandaa. Sasa sisi Kongo tumeandaa wapi? Hakuna tafasi moja. Saki ya unga hapa $25. Dagaa hivi tu maji wakifunga hivi, maji yakifungwa tu hapa watu wa Uvira tunakufa. Sunana taarifa tu la administrateur kutangaza juzi kama kuanzia tarehe 15 maji yanafungwa kwa territoire. Kuna wenyewe hivi sasa wako kwa mganga wavuvi, pressure. Wanaona hela nyumba zinaenda zenyewe walichukua kukopeke, na wanaona watoto watawafia na njaa, na mitihani ndio hiyo umesema wanafunzi wako wanafanya mitihani. Pesa itatoka wapi? Leo maharagi Goma hayateremki tena huku. Unga hautoki tena kule kuja huku. Kalemi kuja hapa. Hapa tunajidebrie, ni sisi wenyewe tuko tunajidebrie. Hakuna chenye tuko isipokuwa kivuvi tu. Sasa wito wangu ni kwamba watu wache turowe, mazingira tutajua sisi tutafanya si wenyewe. Asante sana. Asante sana. Kama unavyomsikia mzee wangu, ameongea mengi sana, na isitoshe leo ni siku yao kuu sana ambao wanapigania kutafuta haki yao. Ningekujuza kitu kimoja, endelea kuwa nami katika kipindi hiki ili tuweze kusikia mengi na kwenda kujua mengi kutoka kwa binadamu wetu. Kama gisi nilivyokuambia mpenzi mtazamaji wangu wa Atlas Media TV, kama gisi unavyoona nyuma yangu, bado ni katika ile maandamano, wanaandamana na kwenda kudepose malalamiko yao kwa wakuu viongozi ili waangalie kama watapewa solution ya jambo hili. Labda ningekujuza kitu kimoja, uendelee kuwa nasi hatua kwa hatua na kwenda kujua mengi zaidi kutoka kwa wakaaji wa kata hili. Kama jinsi wewe mwenyewe unavyoona nyuma yangu, ndio tunaandamana nao.
Kawaida. Chuka. Kamata wafu mlete. Wafu kule huku. Sukuma tu hivi. Sukuma tu hivi. Utoshe tu hivi. Utoshe hivi. Kamata hivi wafu. Mtoshe. Tutabulula tu hivi. Fanyeni. Kasura. Niko njia kupita. Tosha hii kibindani. Tokeza sasa hiki kile. Hey, garçon. Loba dai tika leo. Mchezo. Piga masasi. Sana amerinja. Yeah. Wewe kuya huko.
Tunakatala kufunga mai, haiko vile. Wavuvi oye! Wamama oye! Vijana oye! Wapatro pesheur oye! Asante sana. Tunataka kuambia tu kwamba murudie nyuma kidogo, porque watangazaji wa habari wapate nafasi ya kukamata mafoto yenye taenda kubakubwa. Haiko vile. Sasa tuone wale kidogo. Kidogo tu, mjonge nyuma kidogo tu. Kidogo tu. Kidogo tu, mjonge nyuma kidogo tu. Mjonge nyuma kidogo tu. President wetu Ronde ambaye anasimamia wavuvi yote Uvira vile na Uvira territoire, ili aseme maneno kidogo na akaribishe mwatasoma memo yetu. Yeye akishamaliza, societe civile nayo itasoma memo kwa faida ya watu wote wa Uvira na Fizi kwenye lake inafika. Paske lake haitafungiwa tu fasi yote, banapaswa kuifungula fasi yote, na Fizi na Baraka na Uvira. Juu ya nini? Paske kutuambia seme tunaenda roho ya mai yenye nafunga. Mai yote napasha kubakia wazi. Ndio maana tunamkaribisha president azungumze kidogo. Siku yetu ya furaha, wavuvi waye! Ndio, ninazungumza, sina mengi ya kuzungumza hapa. Leo ninazungumza mafupi, lakini mengi nitazungumza na wajournalisti hapa. Nilitaka kuwafahamisha wavuvi wa Uvira kwamba sisi tumekuja na ujumbe hapa serikalini. Ujumbe huyu tumeuleta hapa ni wa kukataa kufunga maji. Hatuwezi tukafunga maji, wavuvi wa Uvira ndio kitu chenyewe sisi tunategemea hapa Uvira. Na sheria ambazo zenyewe walikuwa wametuwekea sisi hazifai. Asante sana, nampa mtu asome memo yetu. Bana hapo yule. Angalia kamera. Bana yule baba. Mwana nyuma yake. Distingués invités, nos camarades pêcheurs et mareyeurs d'Uvira, nous disons bonjour. Nous allons passer à la lecture de notre mémo. Comité central des pêcheurs d'Uvira. Numéro référence 003 CCPI Uvira 2023. Transmis copie pour information 1. Son Excellence, Monsieur le Ministre national des pêches et élevage. Monsieur le directeur des pêches et ressources halieutiques à Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage et le développement rural du Sud Kivu. Monsieur l'inspecteur provincial de la pêche et élevage du Sud Kivu à Bukavu. Monsieur le directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika au Burundi. Monsieur le chef de centre de pêche d'Uvira. Monsieur l'inspecteur de pêche et élevage du territoire d'Uvira. Monsieur l'inspecteur de pêche et élevage ville d'Uvira. Monsieur le commandant de la force navale Uvira Fizi. Monsieur le commandant de la force laquiste Uvira Fizi. Au président du comité de plage de pêche d'Uvira, tous à Uvira. Objet de notre mémo. Objet, c'est notre mémo. Monsieur l'administrateur du territoire et maire de la ville d'Uvira à Uvira. Messieurs, par la présente, nous, comité central des pêcheurs d'Uvira, CCPI en sigle, avons le profond regret de vous adresser notre mémo. Nous référons à nos deux correspondances adressées aux messieurs
le superviseur national Nord Latafima Uvira, en date du 4/4/2023, dont le numéro référence est 001 CCPI Uvira 2023. Ayant comme objectif information dont la copie vous a été déposée au propriétaire. Le directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika en date du 25 avril 2023, avec comme numéro référence 003 CCPI Uvira 2023, ayant comme objectif les recommandations des pêcheurs. Les copies de ces deux correspondances vous ont été réservées, mais jusqu'à présent, sans suite ni réponse aux lettres. Raison pour laquelle nous, pêcheurs et mareyeurs, nous vous adressons notre mémo à ce jour. Vu que la population d'Uvira en général, plus de 70% dépend de la pêche et ses produits. Vu le peu de jours qui restent sans que les pêcheurs et mareyeurs nous puissions avoir connaissance des articles composant la dite charte. Vu l'imposition de l'exécution de l'article 14 de la dite charte qui stipule que une période de repos biologique pour la reconstitution du stock halieutique sera observée chaque année dans les 4 pays riverains du lac Tanganyika du 15 mai au 15 août. Nous, pêcheurs et mareyeurs d'Uvira, nous disons non en grand caractère à la mise en application de l'article 14 de la dite charte. Pour limiter les dégâts, nous demandons l'implication des autorités qui nous lisent en copie, de prendre en considération notre mémo et obliger une réponse urgente à notre lettre numéro référence 002 CCPI Uvira 2023 du 25 avril 2023. Pour le comité central des pêcheurs d'Uvira, Zaïd Iron de Zouberi, président, signe notre mémo. Congolaise, Bureau de coordination provinciale du Sud Kivu. Lettre ouverte à son Excellence, Monsieur le ministre national en charge de pêche et chasseurs. Excellence, nous avons le bénéfice de vous adresser la présente en vue de vous mettre au peigne fin de la situation que traverse la population du territoire d'Uvira et Fizi, et particulièrement les dépendants des activités de pêche sur le lac Tanganyika, notamment les patrons des équipes, les pêcheurs, les commerçants et les débardeurs. Excellence, vos services sont bien informés que la seule activité qui nourrit les populations des entités citées, c'est la pêche sur le lac où les gens entreprennent en investissant dans cette dernière après avoir obtenu des crédits dans les institutions financières pour les patrons des équipes de pêche et pour les commerçants. Ils exercent des activités commerciales à partir des poissons capturés sur le lac et la majorité de ces derniers sont des femmes et jeunes débardeurs qui nourrissent les familles au quotidien. C'est par une grande surprise que nous avons été invités par la Tafima à Uvira venir informer les dépendants sur la fermeture des activités de pêche sur le lac Tanganyika à partir du 15 mai 2023, sans malheureusement tenir compte de certains préalables convenus entre l'autorité du lac Tanganyika et les pêcheurs, notamment la sensibilisation des dépendants pour le bienfait du projet, la création des activités alternatives pour les bénéficiaires pendant la période de fermeture, l'octroi de filets aux équipes en remplacement avec ces non pris en compte par le projet, soutien financier pour remplacer le matériel stick d'arbres endommagés pendant la fermeture. Pour ce faire, nous sollicitons votre diligence en autorisant par la fermeture du lac Tanganyika en cette date et accorder un délai de 2 ans aux pêcheurs en vue de soulager un peu la misère que traverse votre population, mais aussi un échange ouvert entre les parties concernées. Excellence, Monsieur le Président de la République,
soutient dans chaque de ses discours que le peuple est placé au centre de l'action gouvernementale, ce qui implique que tout a été planifié par l'autorité de lac Tanganyika sans associer les concernés. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments patriotiques fait à Uvira le 11/5/2023 pour la nouvelle société civile Axe Sud-Sud Kivu, Monsieur André Biadounia Machaka, coordinateur provincial. Baba wa mama vijana, amjambo. Kwa jina la meya wa jiji mwenye hayuko, mimi ni makamu wake Kifara Kapenda Kiki. Basi, wandugu wapenzi, tunaitwa République Démocratique du Congo. Na demokrasi maana yake utawala ya raia, sivyo? Kwa kweli guvernema ya Kongo na maguvernema zingine zimekamata azimio ya kuweza kufunga panda miezi mitatu laki yetu ya Tanganyika. Sikia kwanza. Kongo ni yenyu, sivyo? Sie wote hatuwezi tukatawala. Siko sababu hii vile hii meri hapa ni yenyu. Mwe wote hamtakuja kutawala hapa. Na ndio maana pako maire na pako maire adjoint. Sasa tunaweza tukakamata mezire yenye mwe amfurahie. Inaweza ikafika. Sawa, hii wakati munafika hapa imeonekana kama hii mezire yenye guvernema yenyu imekamata hamuifurahie. Ni kawaida. Sasa mumeonesha kama hamufurahie na ile mezire. Na ndio maana munaona banatoka kusoma hapa ile banaita memorandum. Donc representant wa bavuvi amesoma wa kwanza na shirika Nouvelle Société Civile nayo kasoma ingine memorandum. Beba lisinye ile mkataba, eske ni hapa kumeri? Hapana. Mais comme République inaongozewa Kinshasa na si tunarepresente wenye wako Kinshasa, ndio maana hamwezi kwenda Kinshasa, mnakuya kurepresente ya Kinshasa yenye iko hapa kumeri, sivyo? Basi tumewapokea na tumefurahi. Kama wakongomani wanapasha kuamka. Kitu kile munaona kama kiko kibaya, muko na sheria ya kuweza kuya kukionesha. Sawa vile munaonesha leo. Ni droit yenyu, ni droit yenyu. Sasa pako kitu tu kimoja kenye hatukufurahia na tunapenda hata kesho na kesho kutwa, wakati muko na droit ya kuya kurevendike, mkuwe mnajua kama wakati mnafunga barabara vile na kuwa paralize. Eske bale basinye banahangaika? Banani batasufriri? Sinya haba tu haba. Sie ndugu tunahangaika sie wote hapa. Ndio maana tusikilizane wandugu. Tusikilizane. Nakumbusha tena Nouvelle Société Civile ni moja ya watetezi wa raia, sivyo? Tunawaomba tena avant ya kuwa wanafanya kitu munafika juu hii leta hii, hata kama sie tunatoka leo, leta atabakia leta na mwezi kuishi bila leta. Donc kama leta ni yenyu, ndio vile sikia, kama leta ni yenyu, ndio la raia ndio leta. Tusikilizane, raia ndio leta. Na kama munaiwa kama raia ndio leta, kama raia anatafuta kujiheshimia, ifo aheshimie leta yake.
Si viongozi tunaweza kuwa tunakuwa wabaya, mais leta itabakia leta. Eske ndio iko sawa? Kisi tusikilizane. Ukimya. Tusikilizane. Anaomba ukimya. Ni ya muhimu zaidi. Puisque même hata kwa tunaimba hata ile hatua ya kufunga lak benye balikamata ile hatua ndio sisi tunarepresente. Mais leo raia alishaonesha kama hapendi ile decision yao. Sulta imanifeste. Sasa kisi msha imanifeste, tumalizane kwa kimya. Tulishapokea, kisi tunaipokea na sie tutaipana ile malalamiko kwa viongozi mbalimbali venye muliadrese memo zenyu.